Okay, Izzati, saya dah tengok kamu punya introduction ni. Cumanya saya nak komen on part yang ni. Dekat sini kamu buat, okay, sini kamu dah state food waste kan? Food waste ni. It's better here you put here food waste jenis apa yang dekat sini. Food waste ada banyak jenis kan, daripada vegetables ataupun fruit kan. So you just take, bagi example dalam 5-6 example kat sini. Food waste. And then over the past year, bioplastic has brought attention to people with good characteristic and advantages to the environment. Yang ni kenapa kamu bagi satu je contoh? Saya suggest yang ni kamu kena buat summarize. Previous study that use food waste, tapi food waste tu daripada fruit waste. Fruit lah kan. Dan especially kamu fokus on fruit waste yang daripada peels. Contohnya kamu dah state sini banana peels kan, orange peels, apa-apa segala peels lah. Dan juga kulit, macam-macam kulit buah-buahan yang lain. Letak banyak sikit pun tak apa. Kalau kamu cakap berkenaan dengan fruit waste is not an agriculture processing waste. Fruit waste ni adalah terhasil daripada production of preparing of the food itself. Macam ketika kamu nak sediakan katalah kilang pengetinan buah nanas contoh. So waktu masuk proses kan, sebelum nak tinkan buah nanas tu dia mesti buang kulit, basuh semua tu kan. Maksudnya yang tu dalam industri pemprosesan makanan, bukan dalam agriculture processing waste. Agriculture ni macam more kepada waste yang kita pakai daripada rice straw, sugarcane bagas. Yang tu agriculture. Yang kamu cakap ni banana peels and all the rind and all other fruit peels tu, yang tu more kepada food punya production. Okay, yang ni kamu kena check balik ayat ni. And then the content of the starch, cellulose, pectin and other polymer led to the production of bioplastic adalah lebih baik kamu letak berapa normally around range dia kat sini. Range lah. Berapa persen, seluruh berapa persen, pectin berapa persen. Macam tu. So persen tu macam nak dapat, selalunya kita akan summarize daripada previous journal. Ambil lah selalunya kita akan jadikan 10 journal yang utama sebagai kamu punya main journal. So maksudnya daripada 10 journals tu kamu dah buat summarize. Dan semua journal tu berapa bilangan starch dia, berapa bilangan cellulose dia, berapa bilangan pectin yang kita apply untuk buat bioplastik. Yang fokus untuk packaging application lagi lebih bagus. There are slightly use of bioplastic in food production. Adakah you sure slightly use ni? Ayat ni kena be careful lah. The edible film has its speciality in packaging and it is used to increase the lifespan. Edible maksudnya yang ni boleh makan lah. Adakah produk yang kamu nak hasilkan ni, projek kamu nak hasilkan ni, adakah dia bioplastik ni edible? So yang ni pun kena be careful juga, edible film ni. It also degrade and yang ni betul. So yang part term edible ni, some of the bioplastic derived from fruit waste, for example, fruit peel or fruit rind, dia tak edible tau. Ada certain je yang edible, yang boleh dimakan. So dalam kes kamu ni saya rasa tidak edible dan kamu tak boleh state kat sini edible film. Kamu kena emphasize on the bioplastik punya dari segi advantages, dari segi general. Okay, and then kat mana kamu punya problem statement lah? Problem statement sekarang saya tak nampak sini. Patutnya problem statement kamu kena asingkan.
asingkan. And then significant study. The study will help develop sustainable food packaging in preserving our environment. It will be beneficial to the community. The production of bioplastic from food will help in increasing the environmental quality. The reduction of food waste will reduce the emission of greenhouse. The reduction. Adakah yang ni impact terbesar dalam kamu punya projek? Tak semestinya kebanyakan food waste tu terhasil daripada banana peel, right? Sebenarnya kalau macam even problem statement pun orang akan tanya kamu, kenapa kamu nak pilih banana peel? What's so special about banana peel? That is your problem statement. Why you want to choose banana peel? What is the advantages banana peel compared to other peel? What is the properties, unique property that banana peel have is if we compare to other peel? So yang tu adalah merujuk kepada kamu punya problem statement. Okay. So signifikan yang ni tak berapa tepat lah sebab macam kamu nak cakap food waste ni banyak terhasil daripada banana peel. Ayat ni you kena rephrase balik, kena ni balik. The research also will benefit the businessman which can include the use of bioplastic in their nature of business. Macam tak apa kena ni. This study's result can give researchers an idea to participate in discovering more renewable resources in making things under the same background. Maksudnya kat sini kamu nak cakap more renewable resources. Maksudnya kita boleh cakap kat sini sebenarnya kamu boleh hasilkan plastik daripada banana peel which apa yang unik yang ada dengan banana peel tu. So dalam masa yang sama kamu boleh tailor dia punya mechanical properties and also other properties yang meet the packaging application. Macam tu ayat dia. And then objective of the study, the research intends to develop the bioplastic derived from various banana ripening stage with potential application in food packaging. The objective of the project are to analyze the functional fruit group of bioplastic material to analyze. Dekat problem statement tu, kamu kena cakap juga sebab kamu punya projek untuk develop the bioplastic derived from various banana ripening stage. Maksudnya kat situ, kenapa kamu nak study on that part? Why? What is your hypothesis? Yang tu kamu akan terang dalam problem statement. Di samping kamu terang juga kenapa kamu pilih banana peels compare to other fruit. So, kamu kena terang kamu punya hypothesis. Maksudnya kat sini, okay, ripening stage daripada tak ripe, half ripe, medium ripe and full ripe. So, dia akan menghasilkan lebih banyak glucose that tends to increase ke mechanical properties or increase thermal stability that suitable for packaging application ke apakah. You kena relate balik yang tu, kena cerita dekat part problem statement sebab you intend to develop the bioplastic derived from various banana ripening stage with potential application in food packaging. The specific yang ni the specific ni. The specific objective of the project are what ni? To determine. To evaluate kan? To evaluate the effect. Yang tepatnya to evaluate the effect of kat sini ni. Tak berapa tepat ni. Yang ni dengan yang ni macam. Yang ni to evaluate
To evaluate the effect of banana ripening stage to the properties of bioplastic derived ataupun to evaluate the effect of uh, bioplastic derived from banana ripening stage to the properties of the bioplastic film. Contoh macam tu sebab kita nak tengok, kamu boleh cari ayat sedap lagi. Macam kamu nak cakap, katanya kamu nak study sebab kamu akan variouskan sampel kan. Maksudnya katalah kita buat 3 sampel contoh. Contohnya unripe, medium ripe and full ripe. Contohnya macam tu. So yang tu kamu nak tengok kalau unripe apa efek dia dekat mechanical properties, apa efek dia untuk thermal properties, apa efek dia dari segi chemical properties setiap stages of ripening tu. Macam tu sebenarnya. So kamu nak tengok effect of kita panggil ripening stage to the properties tu. To the properties of the bioplastic derived tu. You buat ayat sedap sikit lah. And then to determine the characteristic. And ni to determine the characteristic tak sesuai ni. To characterize ni. To characterize the physical, mechanical and mechanical and thermal properties of bioplastic derived from various banana ripening stage. Macam tu. Maksudnya bagi physical testing, physical properties, you characterize guna physical kan. Solubility test, moisture uptake test, sometimes you can do UV test untuk tahu dia punya color of the film yang tu. And then you also can do thickness test. And then for mechanical test, selalunya dia merujuk kepada tensile test lah. Daripada tensile test tu dia akan pecahkan result. Daripada tensile test tu you dapat 3 result tau. You boleh dapat tensile strength dalam unit megapascal, and then yang modulus dalam unit megapascal juga, and then elongation at break dalam unit percentage. Some journal state elongation at break, some journal state tensile strength. Okey, kalau untuk thermal properties, kamu boleh characterize you guna TGA dengan DSC. Kalau dekat Arau hanya ada DSC, kita hanya boleh buat DSC saja. Okey.